आमे लीडर नहीं हेले भी समस्ते निहाती गुटे गुटे विश्वासी आउ आमके निहाती भाव में परमेश्वर गोटे किछि ना किछि कार्य नहीं करी ये जगत के पठेचन आ जिते बेले आमे से कार्य करूछु सेते बेले आमे केनता ठीक भाव में करि पारमा आउ केनता केनता परिस्थिति थिले से परिस्थिति रे काना करबार अछि सेही सब विषय जनता आमे शिखी पारमा सेथिर लगी ई पुस्तक के आमे अध्ययन करूछु आ ई पुस्तक रु से सब विषय आमे शिखवा लई पाउछु। आमे काली पढ़ुथिना जे कि प्रकार निहिमियाकर कार्य काल से जेते दिन तो कार्य कले जेते वर्ष पर्यंत आउ सही वर्ष रे से कौनसी व्यक्तिर किछि क्षति करि नाहंती आउ निजर स्वार्थ चेष्टा मध्य से करि नथिले एई विषय आमे काली सुनिथिला। आउ तापरे जेहेतु से ठीक भाव रे तांगर कार्य को करिथिले आउ शेषरे से परमेश्वर को मध्य कहउछंती जे से कि प्रकार कार्य करियछंती कि प्रकार उत्तम भाव रे ता तुलाई अछंती से विषय को स्मरण कर बोली परमेश्वर को कहियछंती। से मंदिर तैयारी करिवार कार्य को आरंभ करिथिले संपूर्ण होई नथिला तथापि तांकर शत्रु मानक निकट को खबर दिया गला जे से प्राचीर निर्माण कार्यटा संपूर्ण होई सारी अछि बोली। एक नंबर पदरे ताहा देखुअछु जे तांकर शत्रु माने सुनिबाकू पाइले जे निहिमिया जो कार्य करुथिले ताहा संपूर्ण होई सारी अछि प्राचीर निर्माण कार्यटा समाप्त होई सारी अछि। आउ जेते बेले सेमाने से विषय को सुनुअछंती तापुरे सेमाने चिठी द्वारा निहिमियाक निकट को लेखुअछंती काना बोली लेखुचन आमे जेते बेले निहिमिया कि प्रकार जानिले जे सही व्यक्ति माने जेते बेले गुटे गाँ के डाकुछन जे आमे सेन गुटे मीटिंग बसामा आमे सेन गुटे किछि गुटे चिंता करमा बोली सेते बेले निहिमिया केनता जानले जे सेमाने निहिमियांकर अनिष्ट करवाले से स्थान के डाकुछन बोली होई थाई पारे आमे भामा जे आगरु भी सेमाने सेंता किछि कहिथिले आउ सेमाने शत्रु बोली निहिमिया जानिथिले मात्र एही स्थान रे निहिमिया स्पष्ट भाव में कहउछंती जे सेमाने निहिमियांकर अनिष्ट करबार लगी तांको गुटे स्थान के डाकुछन केन के डाकुछन ध्यान दे सुनु केन थिले निहिमिया माने निहिमिया आउ इस्राएल लोक माने केन स्थान रे थिले सेमाने जेरूशलेम रे थिले काना करथिले सेमाने मंदिर निर्माण करुथिले पुनर्निर्माण करुथिले आउ जेते बेले तांकर शत्रु माने सुनबार लगी पाइले जे से कार्यटा समाप्त होई सारी अछि तापरे सेमाने निहिमिया को चिट्ठी लिखिकिना कहउछन जे तमे काना करो केन गाँ के आस बोली कहउछन ओनो पदा स्थित कोनोसी एक ग्रामर एकत्रित हेमा बोली कहउछन अर्थ काना से जगह केन थिला आम जदि तलके पढ़मा बोले सेन लेखा है जे गुटे स्थान रे जेनो निहिमिया मना करूछन केतेटा विषय आमे सुनना। सर्वप्रथमे निहिमिया काना करुथिले मंदिर निर्माण करुथिले केन स्थान रे जेरूशलेम रे। दुई नंबर विषय जेते बेले इटा सुनले जे से कार्य समाप्त हो जाइछे मंदिर निर्माण हो जाइछे तांकर शत्रु माने जेते बेले सुनले चिट्ठी लिखिकिना पठौछन जे तमे काना कर उतरी आस गोटे स्थान रे आमे एकत्रित हेमा गोटे ग्राम रे बोली सेते बेले निहिमिया सेमन के कहउछन जे मुई मोर काम छाड़ी करी का हला जे ओल्हाई जिमी से स्थान के बोली तांको शत्रु माने चाहुथिले जे निहिमिया कि प्रकार जेरूशलेम रु बाहरी आसीबे बोली कारण से माने जानिथिले जे जेते बेले पर्यंत निहिमिया जेरूशलेम रे अछंती सेते बेले पर्यंत आमे निहिमियांकर कोनोसी अनिष्ट करि पारिबा नाही। प्रभुଙ୍କ लोक माने ठीक सही प्रकार शैतान सबु बेले चिंता करि थाए जेरूशलेम कहा को बुझाए। सर्वप्रथम आमे देखबा शैतान काना चिंता करसी सेटा साइड रे रखि दो सेनके जिमा आमे पहला एटा भाबू चिंता करमा जे जेरूशलेम कहा को बुझाए। जेरूशलेम की प्रकार स्थान उठी जेरूशलेम ଯେଉଁଠାରେ परमेश्वर आउ मनुष्यर मिलन होता है परमेश्वर मनुष्य सहित कथबार्ता करिथांती परमेश्वर उपस्थिति थाए आउ सही स्थान जेरूशलेम को बुझाए। आमे जेतेबेले प्रकाशित वाक्य के पढ़मा से स्थान रे मध्य लेखा जे काम बोली लेखा जे नूतन जेरूशलेम गुटे अछि बोली
सेटा गोटे हेबा से समय आम सेनके जिमा बोली नूतन जेरूसालेम के जिमा अर्थात नूतन जेरूसालेम केन जगह सेटा जेन स्थान रे परमेश्वर थिबे आउ तांकर लोक माने थिबे आउ सेमानकर मध्य सहभागिता हेबो से स्थान को जेरूसालेम बोली कहा जाए। प्रिय प्रभु को लोक माने जेतेबेले सोलोमन कर द्वारा से मंदिर निर्माण हैला तापरे परमेश्वर निकटवर्ती हेबा निमंते से मंदिर को लोक माने जाउथिले एछान सिना प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेतेबेले आसले सी आमको स्वाधीनता देले जे आमे घरे थिले किंबा जे नथिले भी आमे प्रभु को साथ कनेक्ट ही पारमा बोली मात्र सेही समय रे काना हितिला मंदिर जे नथिला सेनके जे करी लोक माने परमेश्वर सहित कथावार्ता करि पारथिले परमेश्वर से स्थान से कथा कहूतिले तांकर उपस्थिति से स्थान रे थिला अर्थात जेरूसालेम मंडली को बुझाए जो स्थान रे परमेश्वर उपस्थित थाए आउ परमेश्वर लोक माने थांती परमेश्वर सहित साक्षात करबा निमंते आमे मंडली को आसी थाओ आमे मंडली के काहले जासु प्रत्येक रविवार आमे मंडली के काहले जासु टिके चिंता करमा आमे प्रत्येक रविवार मंडली के इथि लगी जासु जे आमे परमेश्वर सहित तांकर लोकमान को सहित मिलित भाव रे सहभागिता करिबा आउ जेतेबेले आमे वाक्य सुनसु सही समय रे परमेश्वर आमके किछि गुटे कहबे बोली आमे 6 दिन पर 7 नंबर दिन मंडली रे उपस्थित होई था। ठीक सही प्रकार जेरूसालेम रे मध्य इस्राएल लोक माने परमेश्वर ठारू किछि सुनिबा आशारे तांको ठारू किछि जानिबा आशारे तांको सहित सहभागिता करबा निमंते तांको धन्यवाद रो भेटी उत्सर्ग करबा निमंते से स्थान रे उपस्थित होउतिले आउ से स्थान उजाड़ होई पड़िथिला आ निहिमिया पुनर्निर्माण करू अछंती से स्थान को अर्थात निहिमिया काना बनौछन गुटे एंता जिनिस बनौछन जेनटा कि भांगी जाइथिला आउ सटा जेतेबेले फेर थोरे बनिकिरा रेडी हे जिबा सेते बेले प्रभु को लोक माने परमेश्वर सहित सहभागिता करि पारिबे आ जेते बेले सही स्थान के निहिमिया बनौछन आउ तांको शत्रु माने सुनले जे से स्थान निहिमिया कंप्लीट करि देले न बनाबाटा बोली सेते बेले से माने काना कहउछन जे तमे जेरूसालेम रु बाहरी आसो आउ आमे गुटे ग्राम रे भेट पड़मा बोली कहउछन। प्रिय प्रभु को लोक माने शत्रु शैतान सबु बेले गुटे जिनिस इच्छा करिथिसी जे आमे केनता सहभागितारू बाहर के जिमा कहला जे जेतु से जानी छे जे सहभागितारे क्या शक्ति अछि सहभागितारे जदि जणे अछि मंडली रे जदि जणे अछि ताहेले ताहा के हराबाटा ताहाके भ्रांत करवाटा शैतान प्रति कष्टकर विषय अटे से ताहा करि पारिबो नहीं जेते बेले शैतान गोटे व्यक्ति को भ्रांत करबा निमंते इच्छा करि थाए बा ताको पाप रे पकाइबा निमंते चाहि थाए सेते बेले सेही व्यक्ति को सर्वप्रथमे से परमेश्वरंकर उपस्थिति रु टाणी आनी थाए बा बाहर करि देई थाए जेते बेले एमती गोटे स्थान को से व्यक्ति पलैब जो स्थान परमेश्वर उपस्थिति नाले शैतान से ताके भ्रांत करि पारबा। प्रिय प्रभु को लोक माने मात्र यही स्थान रे निहिमिया कौन बोली कहले जे मना करदेले समान के जे से स्थान के मुई नहीं जाए बोली कहला जे से न स्पष्ट भाव रे कहउछन मुई कहला जे से स्थान के जिमी मुई काना मोर काम छाड़ी करी काम के बंद करी किना से जाए के जिमी। प्रिय प्रभु को लोक माने आमे जदि सहभागिता को आसु ना हो ताहले बहुत बड़ काम गुटे रही जाओ अछि सेटा काना सेटा होचे प्रभुंकर इच्छा आमे जते बेले रविवार दिन उपासना को आसु ना हो सेते बेले हमको जानी रखबार उचित जे आमे कान के अवहेला करूछु परमेश्वरंकर कार्य के अवहेला करूछु जाय काम थिले भी आमे से काम नु बड़ परमेश्वरंकर काम बोली कि ना निजे मने भाबार उचित कारण सेटा आए उपासना के गोटे ख्रिस्टियन हबार नाते आमे बाप्तिस्म नेबार नाते परित्राण पाइबार नाते आमे प्रत्येक रविवार सहभागिता के जीवार कथा ताहा परमेश्वर इच्छा करंती
ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବାହାର ସଂସାରର କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି କଥା ଶୁଣିକରି କିମ୍ବା କିଛି କାମକେ ଆମେ ଦେଖିକରି ଆମେ ସହଭାଗିତାକେ ମିସ୍ କରିଦେଉଛୁ, ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ନେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁଅଛୁ। ପାପ କରୁଅଛୁ ବୋଲି ମୁଇଁ ନାଇଁ କହିବାର୍। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ନିହେମିଆ ନିଜେ କହୁଛନ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଗ୍କେ ଆଗ୍କେ ପଢ଼ମା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଯାଇଛେ, ନିହେମିଆ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କାଣା ଭାବୁଥିଲେ, ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନେ ସେ କାମକେ ନେଇ କର ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଲେ, ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରୁଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ପାପ କରୁଅଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଉପାସନାକୁ ଆସୁନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆମେ ପାପ କରୁଅଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ଶେଷରେ କାଣା ହେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କିଛି ନେଇଯାଏ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କର କିଛି ନେଇଯାଏ। ଯିଏ ସେ ସହଭାଗିତାକେ ନେଇଯିବା ତାର ଏକା କ୍ଷତି ହେବା ଶେଷରେ। ସେଥିଲାଗି ଆମକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ କାଣା করছু, গোটে মিশନରେ ବାହାରିଛୁ। क्या ମିଶନ? ସେଦିନ ନିହେମିଆ କାଣା କରୁଥିଲେ, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାରେ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଲୋକ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ, ଯେତେ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣକେ ପାଇଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇକରି ପରମେଶ୍ୱର ନିଯୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକେ ନେଇ କରବାର୍ ଆମେ ଅବହେଳା କରୁଛୁଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁଅଛୁ। ଖାଲି ପାପ କରୁଅଛୁ ତାହା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ କାମରୁ ବାହାରି ଯିମା ତାହେଲେ ଶୟତାନ ଆମକେ ଭ୍ରାନ୍ତ କରିଦେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ସେଦିନ ଯଦି ନିହେମିଆ ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରକେ ନିର୍ମାଣ କରବାର ଛାଡ଼ିକରି ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିକରି ସେ ଗ୍ରାମକେ ଯାଇଥିତେ, ତାଙ୍କର ଅନିଷ୍ଟ ହେଇଥିତା। କିଏ ଜାଣେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିତେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆହୁରି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବାର ନିମନ୍ତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକେ ସଫଳ କର୍ମା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକେ ସଫଳ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ସେଇଟା ବୋନସ୍ ହେଉଥିବା ଆମର ଜୀବନେ, ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଜୀବନକେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବେ। କାଲିର ବାକ୍ୟକେ କାହାଲା ଯେ କହିନି, 19 নম্বর ପଦେ ପଢ଼ମା 5:19 କେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେ ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ନିହେମିଆ କହୁଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି, ମୋ ପକ୍ଷରେ ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ ତାହା ସବୁ ସ୍ମରଣ କର। ନିହେମିଆ ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ନେଇ କରି ସେଦିନ ଆମେ କାଲକା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପଢ଼ିଛୁ ଯେ ତାକର ଆଗରୁ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କାଣା କରୁଥିଲେ, ଜମିନ ବାଡ଼ି ଘିଣୁଥିଲେ, ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ, ଆହୁରି ନିଜର ଇଚ୍ଛାକେ ସେମାନେ ସଫଳ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ନିହେମିଆ କାଣା କଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯେନ୍ କାମର ଲାଗି ପଠାଲେ ସେ କାମକେ ସେ କଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାମକେ ଠିକ୍ ଭାବେ କରିବେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେଟା ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କାମ କରିଥିବାରୁ ତାକର ଜୀବନେ ସେଟାକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ୱରୂପ ଢାଳି ଦେବେ ବୋଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ବେଳେବେଳେ କାଣା ହେଇଥିସି, ଯେତେବେଳେ ଆମକେ ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନକେ ନେଇଥିସନ୍, କିଛି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ଦେଇଥିସନ୍, ଆମେ ସେ ପଦବୀର ମିସ୍ୟୁଜ୍ ନେଇ କରବାର୍ କଥା। ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ହୋଇଥାଇପାରେ ଏଛେନ୍ ଭାବୁଥିମା ଯେ ଆମର ତ କିଛି ଲାଭ ନେଇ ହେବାର ବୋଲି, ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକେ ପରମେଶ୍ୱର କାଣା କରିବେ, କାଣା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛେ, ମଙ୍ଗଳ ସ୍ୱରୂପେ ଆମର ଜୀବନେ ବର୍ତ୍ତାବେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥରେ ସେମାନେ ବାହାରିସନ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରବାର୍ ଲାଗି, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରସନ୍। ହେତେବେଲେ ବି ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାମ କରୁଥିସନ୍। ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ସେମାନେ ଆହୁତ ହେଇଥିସନ୍ ସେ କାମକେ ଭଲ ଭାବରେ କରୁଥିସନ୍। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଆସୁ, ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ସେମାନଙ୍କର ହେତେବେଲେ କିଛି ଭଲ ନେଇ ହେଉଥାଏ, ହେଲେ ବି କାହାଲା ଯେ ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାମକେ କରିଥିସନ୍। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଥିସନ୍ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ଏଥିର୍ଲାଗି ପଠେଇଛନ୍, ବୋଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସବା ଯେ ସେ ମୋତେ ଉନ୍ନତ କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଚାହୁଁଅଛୁ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମକେ ଯେନ୍ କାମ ଦିଆହେଇଛେ ସେଟାକେ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରୁଁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯଦି ତଳକେ ଦେଖମା, এই ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ଯାଇଛେ ଯେ ଅନେକ ଥର 4-5 ଥର ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ସେନ୍ତା ଲେଟର ପଠାଲେ
निहिमियाଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେ ଆସ ଆମେ ଭେଟ ପଡ଼ମା ବୋଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନିହିମିଆ ନେଇ ଆସିଲେ ତାର ପରେ କାଣା ହେଇଛେ ଦେଖୁ ସେମାନେ ଦୋଷ ଲଗାଉଛନ୍ ଯେ ତମେ ଏନ୍ତା କାମ ମାନେ କରୁଛ ବୋଲି, ତମେ ନିଜେ ଗୋଟେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଗୋଟେ ରାଜା ଅଛନ୍ ବୋଲିକିନା କହୁଛ, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ମାନକେ ଏକତ୍ରିତ କରିଅଛ, ଏହି ସବୁ ବିଷୟ ଏନ୍ତା ରାଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କରୁଛ ବୋଲି ସବୁଆଡ଼େ ଜନରବ ହେଉଛେ ବୋଲି କିଏ କହୁଛେ? ଏଇଟା ନିହିମିଆଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିକିନା ପଠାଉଛନ୍। ହେଥିଲାଗି ଆମେ ସେଥିର ସମାଧାନ ଯେନ୍ତା କରିପାରମା, ହେଥିଲାଗି ତମେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ବାହାରି ଆସ ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ବସାମା ବୋଲି ଲାଷ୍ଟକେ ଏନ୍ତା ହେଲେ କହସୁଁ ଯେ ନିହିମିଆ ଆସିବେ ବୋଲିକିନା ସେମାନେ ସେନ୍ତା ଚିଠି ଲେଖିକରି ପଠାଉଛନ୍। ନିହିମିଆ ସେଥିର କାଣା ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍, ଏନ୍ତା କିଛି ନେଇ କରାଯିବା, ତମେ ସେଟା ନିଜେ ନିଜେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛ ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ନିହିମିଆ ହେତେବେଲେ କିଛି ବିଷୟ ନେଇ ଭାବି ଯେ ଇବା କେନ୍ତା ହେବା ଏନ୍ତା ସବୁ ଜନରବ ହଉଛେ ବୋଲି, ମାତ୍ର ସେ ସଠିକ୍ ଜାଗାରେ ସଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଣକର ମୁହଁରୁ କଥା କହସନ୍ ସେତେବେଳେ ସଠିକ୍ ବାକ୍ୟ ସେ ମନୁଷ୍ୟର ମୁଖରୁ ବାହାରି ଥାଏ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଏହି କଥା କହିବାର ଦ୍ୱାରା ନିହିମିଆ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଏକା ଅଟକେଇ ଦେଇଥିଲେ। 3 ଥର ଶତ୍ରୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ କାଣା ଦେଖେନା, କାଣା ବୋଲି କହୁଛନ୍ ଯେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ବାହାରି ଆସ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ପଠାଲେ, ଆଉ ସେଟା ସେ ମନା କରିଦେଲେ। 2 ନମ୍ବର କାଣା ଦେଖନା ଯେ ତମର ବିରୁଦ୍ଧରେ ତମେ ଏନ୍ତା ଖରାପ କାମ କରୁଛ, ରାଜା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠୁଛ, ଏନ୍ତା ସବୁ ଜନରବ ହେଉଛେ ବୋଲିକିନା କହିଲେ। ସେଟା ବି କାଣା କଲେ ନିହିମିଆ ନେଇସେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଲେ 2 ନମ୍ବର। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ 9 ନମ୍ବର ପଦରୁ ଦେଖମା। 3 ନମ୍ବର ବିଷୟ ବି ଗୋଟେ ଅଛି। 9 ନମ୍ବର ପଦ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ମା ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏହି କର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଦୁର୍ବଳ ହେଲେ ତାହା ସମାପ୍ତ ନହିବ ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭୀତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। 2 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ କାଣା ଅଛି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ କାଣା ହେଲା, ଜେରୁସାଲେମରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତୁ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜେରୁସାଲେମରୁ ବାହାରି ନେଇ ଆସିଲେ ନିହିମିଆ, ତାପରେ ଶତ୍ରୁମାନେ କାଣା କରୁଛନ୍, ଭୟ ଦେଖାଉଛନ୍ ନିହିମିଆଙ୍କୁ। ଶତ୍ରୁ ଶୈତାନ କାଣା କରିଥାଏ, ବେଳେ ବେଳେ ସାଧା ସାଧା କହିଥିବା ଯେ ତୁଇ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବାହାରିଆ କି କେତେ ଗିର୍ଜା ଯିବୁ, କେତେ ତୁଇ ଉପାସନାରେ ଲାଗି ରହିବୁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଶୈତାନକେ କହେନା ଯେ ନେଇ ନେଇ ତୋର କଥା ମୁଇଁ ନେଇ ଶୁନେ, ମୁଇଁ ଗିର୍ଜା ଯିମି ଏକା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରମି ଏକା, ପ୍ରଭୁରେ ଲାଗି ରହିମି ଏକା, ତାପରେ ସେ ଭାବବା ଯେ ଇତାନୁ ବଡ଼ ମୁଇଁ କାଣା କରମି ବୋଲି। ତାପରେ ସେ କାଣା করছি, ତାପରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି করছি আমার ভিতরে। କେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ଭୟ ସୃଷ୍ଟି করছি, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ପରୀକ୍ଷା ମାନେ ଆନବା। କେନ୍ତା ପରୀକ୍ଷା? ରୋଗ ଆନବା, କ୍ଲେଶ ଆନବା, ରାତି ଡରାବାର ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରବା। କିଏ ଗୋଟେ ଠିଆ ଉଠିଛେ ସାଇଡ୍ ନ, କିଏ ଗୋଟେ ଚିଲ୍ଲଉଛେ, ସପନ ଦେଖବା, କିଏ ଗୋଟେ ଭୂତର ସପନ, କିଏ ହେନ୍ତା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ସେ ଭୟ ଦେଖାବା, ସେନ୍ତା ଭୟ ଦେଖାବା। ଆଉ ସେନ୍ତା ଭୟ ଦେଖାଲା ପରେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଥିସନ୍, ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ନେଇ ହୁଅନ୍, ତଥାପି ସେମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଲାଗି ରହିବେ, ପ୍ରଭୁରେ ସ୍ଥିର ରହିବେ। ଯେତେ ଭୟ ଆସୁ, ଯେତେ ଦୁଃଖ ଆସୁ, ଯେତେ କ୍ଲେଶ ଆସୁ, ତାପରେ ଶୈତାନ କାଣା করছি, 3 নম্বর উপায় পাঞ্চি। সেটা কাଣା, সেটা বহুত ভয়ঙ্কর বিষয়। আমি 10 নম্বর পদরে দেখমা। তাহলে ভয়ঙ্কর বিষয় এটা পড়লে আমি জানমা যেতেবেলে শত্রু কাম नहीं दिए, যেতেবেলে শয়তান নিজে ডরে কিনা কাম नहीं दिए, তারপরে সে কাଣା কি ইউজ করছি লাস্ট के ভণ্ড ভাববাদী के यूज करसी, ভণ্ড শিক্ষক मान के यूज करसी। সেমানে কাଣା के नहीं करी कहबे, সেমানে পরমেশ্বরଙ୍କର গৃহকে নেই କରି କହିବେ। ଆମେ ଯଦି 10 নম্বর পদকে ভাল से পড়মা বেলে আমকে লাগি পারে যে ঠিক কହୁছে সে বলি। কাଣା লেখা হয়েছে যে से कहुचे निहिमियाଙ୍କୁ आम्भे माने परमेश्वरଙ୍କର गृहକୁ जाऊ बोली। ठीक विषय कि नहीं? यदि आम पहला सुनवा बेले काଣା लागवा, परमेश्वरଙ୍କର गृह के चर्च के मंडली के जाऊ बोली जड़े कहुचे बोले तो से ठीक कथा कहुचे। तापर से काଣା कहुचे, मंदिर मध्य एकत्रित हेउ। ठीक कथा, मंदिर मध्य आम समस्त एकत्रित हेबा। 3 नंबर पद 3 नंबर रे से धरा पड़गला काଣା बोली कहुचे से, ओ मंदिरर द्वार सबू बंद करू। प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने
आमर परमेश्वर एंता परमेश्वर नहीं से जे सकाल 9 बजे रु 4 बजे तक खाली तांकर मंदिर खोला थिबा खाली सकाल 9 बजे रु 4 बजे तक खाली दिन बेली आम परमेश्वर को निकट को आसी पारमा सही प्रकार परमेश्वर आमर नुहंती आमर परमेश्वर जीवित परमेश्वर से सकाले राति जेते बेले मध्य आम परमेश्वर निकट को जीवा सेते बेले से आमर प्रार्थना को सुनिबे से सेठारे उपस्थित थिबे प्रिय प्रभु को लोक माने आउ परमेश्वरंकर मंदिरर गृह को बंद करिवार कथा से कहूची बंद करवार कथा काना जे जेते जन अछ से माने खाली परमेश्वरंकर निकट को जाओ बाकी लोग के तमे आउ आसी नहीं दियो शैतान काना चिंता करसी जेते लोग तमे जानलो प्रभु को जानलो ठीक अच्छे तमे तो आर भ्रांत हेबार नहीं तमे काना करो तमे खाली थो अलगा लोग के सुसमाचार नहीं कहो तमटा बंद कर दियो हेन्ता से इच्छा करसी मात्र आमके काना करवा ले पड़बा से चाल के आमके बुझवा ले पड़बा निहिमिया काना कहले जे मुई सेंता नहीं करा बोली कहला जेतु से जानी थिली जे से सेंता कले से लज्जित हेबे कहला जेहेतु से मंदिर कहले निर्माण करूछंती जे लोक माने समस्ते परमेश्वर को सहभागिता रे आसबे बोली आज से द्वार बंद कर देबे निजे भितरे खाली रहबे बोले किए खाली प्रभु कन के कला खाली निहिमिया प्रभु को निकट जीवे और बाकी जेते बाहर रही जीवे से माने परमेश्वर को सहभागिता पाई पारिबे नहीं प्रिय प्रभु को लोक माने आज वाक्य आमके गोटे विषय शिक्षा दौचे जे शैतान 3 प्रकार भाव से आम मान निकट को परीक्षा आनी थाए कि प्रकार परीक्षा जद्वारा आम परमेश्वर ठार दूरे जाऊ आउ जिते बड़े 2टा परीक्षा तक से देखसी जे आम तार परीक्षा नहीं पढ़बार आम भ्रांत नहीं हेबार आम परमेश्वर ठारे स्थिर अच्छु तापरे से काना कहसी ई तो स्थिर अच्छे ई स्थिर अच्छे चलबा इता के यार पतन नहीं करि पारे न बाकी ई जनता अलगा लोक मान के नहीं आनबा सेथिर लगी मते किछि उठे करवा लगी पड़वा बोली आउ सेटा कहा द्वारा खाली हो पारसी सेटा भंड शिक्षक मानकर द्वारा खाली हो पारसी भंड शिक्षक केन माने उपरू उपरू दिसुथिबे से माने प्रभु को लोग बोली मात्र जेते बेले आमे ताकर वाक्य मान के सुनमा सेते बेले आमे जानी पारमा जे तार अंतर रे प्रभु नेनो शैतान अछि प्रिय प्रभु को लोक मैंने आज वाक्य आमको इटा शिक्षा दूसरी आम जेन काम लगी नियोजित होइछु जेन आत्मिक कार्य निमंते परमेश्वर आमको पठाई अछंती से कार्य के आम ठीक भाव में तुलाऊ आउ जेते बेले आम से कार्य के करूछु निहाती भाव में परमेश्वर इच्छा काना जे आमे परित्राण पाइबा आउ आमर द्वारा अनेक लोक माने परित्राण पाइबे आउ जेते बेले आमे परित्राण पाउछु आउ से समय शैतान आमके बाधा सृष्टि करूचे आउ आमे शैतान रो फांदरे न पड़ी आम परमेश्वर स्थिर अच्छु आम पास होगना 2 नंबर विषय काना जे जदि तार परे शैतान बाधा सृष्टि करछे जे आम अलगा लोक के सुसमाचार दे नहीं पारूँ अलगा लोक के मंडली अंतर्भुक्त करी नहीं पारूँ से के परमेश्वर को निकट को आनी नहीं पारूँ बोले आम सेन सचेतन हो आउ तार चाल के काना करमा दूर करमा आ परमेश्वर इच्छा के सफल करमा आम काना करवार अच्छे से स्थान रे जे परमेश्वर निकट को अलगा लोक माने केनता कि आसबे जे सेटा आमके चिंता करवार आवश्यकता रही अछि आ सेटा कहार द्वारा विशेष करी हेसी जेते लोग माने स्ट्रांग हेते जासन सेते भंड शिक्षक मानकर द्वारा सेटा हेसी सेनु आमे दूरे रहू प्रभु पठित वाक्य पर आम समस्त को कथा कहतु बुझा निमंते साहाय्य करंतु आमेन।